Nice matik na, mayroong dinner karon with salted egg, tomato, matik na. Tapos kadto pork, matik na. Guys, okay na itong manok na to for 35 minutes. Okay, ready talaga guys, matik na. Tapos para sa pork na to guys, halad na karon. Itong kado, matik na. Yung manok guys, ito, matik na. Guys, pork na to guys, siyempre na to kadali guys. Ito, matik na. Rosado manok guys, matik na. Mayroong tomato. Okay, matik na guys, yung atong manok. Tetap, matik na. Matik na guys, talaga shot na wala. May kayo. Roaching. Guys, matik na. Ito ng pork. Side dish na. Salad style, matik na. Guys, nato kasi naman nahiwa na, matik na. Nato suka po, matik na. Tapos seasoning. Tapos mag-seasoning guys, matik na. Mix na to. Tapos halo na to niya itong salad, matik na. I-mix, kaya ito na yung serve, matik na. May kayo na ulang guys, no? Matik na serve, no? Matik na guys, thank you for watching. Kung sinanik na yun, matik na, dinner na to guys.